हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और मेरे सईद रहमान और रियान वाला स्कूल का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और आज मेरे साथ मुजम्मिल भाई मौजूद है, तो इनसे आज हम इंटरव्यू लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें, आप क्या काम करते हैं और कितने साल के, इस तरह। तो फिर हम आपसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। सईद भाई, मेरा नाम मुजम्मिल है और मैं तकरीबन पिछले 10 साल से पीआई में जॉब कर रहा हूँ। और जी। ग्रेजुएशन ऑनर्स मेरी डिग्री है एविएशन मैनेजमेंट में। और ठीक उसके है। बाद से मैंने जॉब स्टार्ट की है, कंटिन्यू अभी तक, कोई गैप नहीं है बीच में। अच्छा, आप पीआईए में किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं पीआई में फूड सर्विस में जॉब। अच्छा। अच्छा, आपके मतलब वहाँ पे क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? थोड़ा बहुत बताएँगे उधर आपने क्या करना होता है? अच्छा, हमारा वहाँ पे मेनली ड्यूटी होती है कि जो पैसेंजर्स जाते हैं ना, कितने हर फ्लाइट के ऊपर पैसेंजर जा रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर पे जा रहे हैं या कौन सी सिटी में जा रहे हैं। जी, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ मील होते हैं और जो मेन्यू सेट किया हुआ होता है पीआईए मैनेजमेंट ने, हम जी। लोग वो जो है अकॉर्डिंगली अपलिफ्ट कराते हैं। और ये उसमें सारा इंश्योर कराते हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी और जो प्रिस्क्राइब मेन्यू है उसके मुताबिक जो वो पैसेंजर को, हर पैसेंजर को उसकी जो वो चीज़ें मिले। सही है। तो पीआईए का मिशन है वो और विज़न के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, जो पीआईए का विजन मिशन पहले था वो डिफरेंट था। अब क्योंकि आपको पता होगा कि आउटसोर्स हो चुकी है और ये जी। आरिफ हबीब जो कंसोर्शियम है उनके पास चली गई है। तो रिसेंट जो इनका मिशन विजन है वो अभी तक हमें रिसीव हुआ नहीं है। तो वो जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा मैं आपको भी। अच्छा, तो आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को कैसे मतलब हैंडल करते हैं? अच्छा, कस्टमर का हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। कस्टमर दो तरह से कंप्लेंट करता है। एक तो ऑन बोर्ड करता है कंप्लेंट, जो हमारा ऑन बोर्ड क्रू होता है वो उसको की जाती है। और दूसरा होता है कि जी, वो ऑन ग्राउंड, यानी कि लैंड करने के बाद, घर पहुंचने के बाद वो जी। ईमेल के थ्रू या फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू जो वो कंप्लेंट लॉन्च करता है। तो वो कंप्लेंट पे हमें थ्रू प्रॉपर चैनल होते हुए रिसीव होती है कंसर्न स्टेशन को कि उनकी ये कंप्लेंट है। तो फिर अकॉर्डिंगली उसको देखा जाता है कि उसमें क्या पैसेंजर ने कंप्लेंट की है और क्या फ्लॉज थे, क्या इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये रूट कॉज एनालिसिस किए जाते हैं और फिर जो फर्दर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। सही है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मतलब कि अगर कोई बंदा पीआईए में आना चाहता है, तो उसको कितनी डिग्री की ज़रूरत होगी और वो मतलब कितने पढ़ा होना चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है टोटली कि आप किस पोजीशन के ऊपर या किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और नॉर्मली आपको पता ही है कि मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया होता है किसी भी इदारे में जाने के लिए। लेकिन मैं, क्योंकि आजकल की जिस तरह की इन्वायरमेंट है और जॉब जी, स्पेस जी। है, वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, ऑनर, मास्टर्स, एमफिल, इवन पीएचडी, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, इनमें से कोई सी भी एक डिग्री, ताकि आपको मार्केट में कंपटीशन में आपको जो वो सर्वाइव आप कर सके। सही है, सही है। तो पीआईए को दूसरी एयरलाइंस से कैसे मतलब अलग बनाती है? कैसे दूसरी एयरलाइन से अलग है पीआईए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसका सबसे जो रीजन ये कि पीआईए की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। पीआईए पाकिस्तान बनने से पहले का जब वो एयरलाइन है, ओरिएंट एयरवेज के नाम से थी। तो अच्छा, उस वक्त से लेके चल रही है। तो ये जो लेगेसी है, ये जो एक एलिमेंट है, एक्सपेक्ट है, ये किसी और एयरलाइन के पास नहीं है पाकिस्तान के। किसी भी अदर एयरलाइन को देख लें पाकिस्तान के, उनमें से किसी के पास नहीं है। तो ये सही एक है, आउटस्टैंड करती है अदर एयरलाइन में पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन जो है। सही है। तो आप टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे मेंटेन करते हैं? एयरलाइन में सारी जो आप कह लेंगे, जो एक पॉइंट जिसके ऊपर पूरी एयरलाइन सरवाइव कर रही होती है वो टाइम मैनेजमेंट है। अगर थोड़ा सा टाइम आपने, 1 मिनट टाइम एक डिपार्टमेंट डिले करेगा तो वो पूरी सीरीज होती है, चेन होती है। तो जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं वो हर
ڈپارٹمنٹ ایک ایک منٹ اس میں ڈیلے ایڈ کرتے جائیں. تو اگر صحیح 15 ڈپارٹمنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 1 منٹ کی وجہ سے اوور آل جی 15 منٹ جو آپ کی فلائٹ ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ اتنا کروشل ہے اس پورے ایئر لائن انڈسٹری میں. صحیح ہے. تو مطلب کہ کوئی ایسی آپ پی آئی اے پہ یا پھر آپ کے کام میں کوئی ایسی مشکل آئی ہو جس کو آپ نے سولو کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہوئی؟ ہاں ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں آپریشنل. بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں جہاں پہ ہمیں دین اینڈ دیر ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں. اور وہ ڈیسیزن آپ نے صرف ڈیسیزن نہیں لینے کہ غلط بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس مارجن آف ایرر بہت کم ہوتا ہے اور جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے ڈیسیزن لینے کا وہ بہت منیمم ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح ود ان سیکنڈ جو ہے وہ ڈیسیزن لینے ہیں اور ایکوریٹ ڈیسیزن لینا ہے، پریسائز ڈیسیزن لینا ہے. صحیح ہے. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پی آئی اے کی ایئر لائن میں بیٹھا ہوا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تو اگر اسی ان کیس کے میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ بندہ کیا کرے سب سے پہلے؟ جہاز کے اندر کی بات کر رہے ہیں یا آپ گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جہاز کے اندر وہ بیٹھا ہے اور جہاز ہاں فلائی کر رہا ہے. بالکل. سب سے پہلے تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی پیسنجر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بھی پیسنجر دیکھتا ہے کہ کوئی ایرر آ رہا ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، اس کا جی سب سے پہلے کام ہے، انیشیل کام ہے کہ وہ اپنے جو کرو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، دین جب وہ فلائٹ اسٹیورڈز ہوتے ہیں ان کو وہ انفارم کرے تاکہ وہ اکارڈنگلی ان کی ٹریننگز ایسی ہوتی ہیں، ان کی پریکٹسز ایسی ہوتی ہے کہ ان جی کو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے جب وہ ٹرین کیا گیا ہوتا ہے تو وہ اکارڈنگلی جو ہے ریئیکشن کرتے ہیں اور اپنا پرفارم کرتے ہیں. صحیح ہے. نہیں مطلب کہ اگر کہیں جہاز میں اگر کوئی ایشو آ جائے، ایسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ وہ بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ٹیک آف ہوتا ہے جہاز تو رائٹ یا لیفٹ ونگ میں جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. جی جی تو پیسنجر وہاں پہ یا کرو یا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پیسنجر کو صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ یا اس کی اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کرو کو جو ہے جب وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے جہاز کا، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ رائٹ یا لیفٹ ونگ میں ہمیں اسپارک نظر آیا یا آگ نظر آئی ہے یا کوئی اور فریم ڈیمیج ہو رہا ہے. تو صحیح ہے. وہ جا کے کیپٹن کو بتا دیتی ہے یا فرسٹ پائلٹ کو آفیسر کو بتا دیتی ہے کہ یہ آبزرو کیا کسی پیسنجر نے. دین وہ پھر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے اس کو لینڈ کراتا ہے، اس کو جاری رکھتا ہے فلائٹ کو. یہ پھر ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کی پوری ٹریننگز ہوتی ہیں. اچھا پائلٹس کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے اور جو پیچھے کیبن کرو ہوتا ہے اس کی الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے. دونوں کی ٹریننگ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے اور دونوں کو اکارڈنگلی جب وہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ کس کو کیا پاسبل جب وہ ہوں تھریٹس یا ایشوز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے، آفس کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ اچھا، آفس کمیونیکیشن کافی زیادہ ہم لوگ نا لیک کرتے ہیں. ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. حالانکہ ساری جو آپ کا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پوری پرسنالٹی وہ جی جی آپ کے کمیونیکیشن کی اسکلس کے اوپر ہوتی ہے. تو جی کمیونیکیشن کو انکریز کرنے کے لیے سب سے جو کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں آج کل تو آپ کو ہر جگہ یوٹیوب کے اوپر یا باقی جگہوں پہ اویلیبل ہوتی ہے. پہلے یہ صرف بکس میں ہوتی تھی یا آپ کے جو مینٹور ہوتے تھے، گروز ہوتے تھے، وہ ان کے پاس ہی ہوتی تھی. تو اب تو جی یہ آن لائن اویلیبل ہے. تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سب سے پاورفل اسکل ہوتا ہے کمیونیکیشن کا وہ آپ کا اسپیکنگ اسکل ہے کہ آپ صحیح ہے. کیسے اپنے میسج کو، اپنی بات کو کیسے جو وہ ڈلیور کر پا رہے ہیں اور کیسے جو وہ امپیکٹ کر رہے ہیں سامنے آڈینس کے. اور اس کے بعد پھر آپ کے آتے ہیں ریٹرن کمیونیکیشن اسکل آ جاتے ہیں، جیسے ای میلز کرنا یا کوئی لیٹر ڈرافٹ کرنا یا اپلیکیشن ڈرافٹ کرنا. تو یہ مینلی ہمارے پاکستان میں زیادہ تر یہی دو طرح کے یوز ہوتے ہیں. ریسنٹلی بھی جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ پریزنٹیشن کے اوپر بھی ہے کہ جی پریزنٹیشن کیسے جو وہ دی جائے، کیونکہ پریزنٹیشن بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، سیل کیسے کرنا ہے، ایون اپنے آپ کو اپنے کیسے جو وہ کسی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے.
अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप मतलब कि ना पीआईए में सबसे मतलब कि बड़े होते और पीआईए आपके अंडर होता, तो आप कौन-सी ऐसी चीज़ें या तब्दील करना चाहते या फिर उसको ठीक करना चाहते? कोई ऐसी चीज़ है? अ, वैसे तो ये अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई तो नहीं है कि इस तरह का हो, बट एक चीज़ जो मेरे माइंड में थ्रू आउट है वो लोगों की मेंटालिटी, वो चेंज जी, करना। कि एयरलाइन एक जो वो बिज़नेस है, ये सिर्फ़ एयरलाइन नहीं है। या जी, जैसे जी। अ, हमारा कोई जिसे कहते हैं ना कि बिज़नेस को बिज़नेस की तरह डील करना चाहिए। तो बस यही चीज़ है कि ये जो मेंटालिटी है वो चेंज की जाएगी कि एयरलाइन इज़ अ बिज़नेस नॉट अ एंटिटी कि ज उसको बिज़नेस के सही तौर पे लिया जाए। सही है, सही है। तो पीआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे ख़्याल से अभी जो करंट चैलेंज है वो ये है कि जो लोगों को ट्रेन जो है वो प्रॉपर नहीं मतलब ट्रेनिंग उस तरह नहीं की जाती जिस तरह वर्ल्ड लेवल की जा रही है। ट्रेनिंग कराते जी, हैं, बट लोग आउटपुट उतना नहीं दे पा रहे, उस तरह के निकल नहीं पा रहे। तो अच्छा, ये अच्छा, हाँ, ये थोड़ा-सा जो है ना एक एक गैप आ जाता है, तो ट्रेनिंग में और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। और ये अच्छा, बाकी भी जो एयरलाइन्स होती हैं या दुनिया के जो अदर होते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को ही देखा जाता है कि आप जो ट्रेनिंग्स करा रहे हैं उसमें और जो आपके प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क कर रहे होते हैं या रियलिटी होती है, उसमें कितना डिफरेंस है। उसी को हर जो एयरलाइन है या हर इदारा है वो मिनिमाइज़ कर रहा होता है। जो जितना सक्सेसफुल होगा वो उतना उसमें जो है, वो ऊपर जाएगा। अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑफिस स्टाफ का क्या रोल होता है? इमरजेंसी में हम लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग्स दी गई हैं, जैसे फायर की ट्रेनिंग हो गई है, सेफ्टी की ट्रेनिंग हो गई है, अच्छा, प्रिकॉशंस होते हैं और फिर प्रोएक्टिव या रिएक्टिव मेजर्स होते हैं वो लिए जाते हैं। और जैसे ट्रेनिंग्स ये है कि अब सावन का मौसम आता है या बारिशों का मौसम आता है, तो उसमें आपने अपने ये सेफ्टी के लिहाज से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपने हर अपने जो स्विचेज़ हैं, उनको ना सिर्फ ऑफ करना है, बल्कि आपने उसको प्लग आउट भी करना है, ताकि किसी किस्म का कोई फायर हैज़र्ड ना हो सके, कोई स्पार्किंग ना हो अच्छा, सके। तो हाँ, जी, और सेकंडली फायर के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो जैसे ही ये फायर जो है वो रिएक्टिव किस्म की होता है आपका इसमें रिस्पॉन्स। उसमें क्या जी, जी, होता है कि अगर आपके इर्द-गिर्द राइट लेफ्ट जो है वो किसी टेबल को या किसी चीज़ को आग लग गया है, तो जी, फिर आपने विदिन 2 मिनट्स आपने फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग के ऊपर काबू पाना है, उसको बुझाना है। और अगर आप नहीं कर पाते तो आपने उसको एक ओपन स्पेस में और हर जगह से हट के लेके जाना होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को, आइटम को, चेयर है, टेबल है या कोई और जी, चीज़ है, ताकि उसकी वजह से बाकी चीज़ों के साथ आग या वो पैदा ना हो सके, मज़ीद बढ़ ना सके आग। तो ये इस तरह की 2 किस्म की जो है वो होती हैं हमारे साथ सही है, सही है। कोचेज़। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए क्या मतलब कि क्या 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 किया जा सकता है? कस्टमर देखो कस्टमर जो हमारे इस टर्म में होती है पैसेंजर से जो है उसकी सैटिस्फैक्शन या उसकी कंप्लेंट को खत्म करने का बेस्ट तरीका ये कि डायरेक्ट आप उससे वन टू वन बात करें। जैसे मेरे पास अगर कोई केस आता है कि आपके पैसेंजर को ये इशू आ रहा है जी, जी, फूड से रिलेटेड, तो मेरा काम ये है कि मैं डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करके उससे ये चीज़ कंफर्म करूँ कि आया उसको टेस्ट में इशू आ रहा है, स्मेल में खाने की स्मेल आ रही थी, उसके टेस्ट में कोई इशू आ रहा था या खाना देखने में खराब लग रहा था। तो अच्छा, इस सेंस में फिर उससे जब वन टू वन मेरी बात होगी तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर एक आइडिया होगा, ज़्यादा बेहतर जजमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अगर मुझे वो सेकंड हैंड या थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचेगी तो उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो चुकी होती है। तो इसलिए कोई भी कंप्लेंट हो उसमें वन टू वन इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। अच्छा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटरनेशनल अच्छा, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? लीडरशिप और मैनेजमेंट का काम होता है कि जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं या उनको जो है वो
مینیج کرنا، تاکہ وہ جو آپ کے اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہوتے ہیں یا پروسیجر ہوتے ہیں ان سے وہ ڈرفٹ نہ کر سکے، الائن رکھے ان کے ساتھ. اور اچھا لیڈرشپ کا بیسیکلی رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس سمت میں جانا ہے. اپنی ٹیم کو ساتھ مل کے ایک ٹیم بلڈ اپ کرتا ہے کہ ہم نے ڈائریکشن دیتا ہے، ایک ویژن دیتا ہے کہ ہم لوگوں نے اب کہاں پہ ہمارا گول کیا ہے، ہم نے ہمارا ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے ہمارا، اور ہم نے کیسے اس کو اچیو کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے. وہ بیسیکلی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے. اور سب سے صحیح بڑی ہے. چیز ہے کہ ایک لیڈر، اچھے لیڈر کی یا بیسٹ لیڈر کی کوالٹی یہ ہے کہ اچھا لیڈر جو ہے اپنے پیچھے بے تحاشا لیڈرز بنا کے جاتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک لیڈر بنا کے جائے گا کہ اگر وہ لیڈر خود اس ٹائم پہ پریزنٹ نہیں ہے تو اس کے جی پیچھے کوئی لیڈ کرنے والا دوسرا بھی جو ہے وہ لیڈر موجود ہونا چاہیے. لیکن مینجمنٹ صحیح میں اس طرح کا اور جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. اس میں ٹوٹل آپ نے ہیومن سکلز کے اوپر ہیومن ورکنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کام کیسے مینیج کرنا ہے، چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، آپریشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے بیسک ان دونوں میں. اچھا تو آپ نے پی آئی اے جوائن کرنے کا مطلب کہ کیسے سوچا اور کیا مطلب کہ اس کی تھوڑی بتائیں گے آپ کہ آپ نے کیوں جوائن کیا اور کیسے آپ کا ہم خیال لوگ ہے آپ نے. ہاں بچپن سے ہی تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ یہاں پہ کیونکہ بیس اسلام آباد میں، جی تو یہاں پہ تو بہت زیادہ 6 ستمبر ہو گیا، 23 مارچ ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ پریڈ اور یہ چیزیں ہوتی. تو یہ چیزیں بچپن سے ہی جہاز وغیرہ ہم لوگ دیکھتے تھے. بٹ جیسے جیسے بڑے ہوئے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ اچھا صرف فائٹر جہاز ہی نہیں ہوتے، یہ کمرشل جہاز بھی ہوتے ہیں. تو ان اچھا دونوں میں ڈفرنس کیا ہے وہ پتہ چلا تھا. تو ادروائز اچھا یہی تھا کہ نہیں یہ دونوں سیم ہی ہوتے ہیں. ہوں تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے جب وہ ٹائم پاس ہوتا گیا تو ایویشن میں انٹرسٹ بڑھتا گیا. ڈگری بھی میری اسی میں ہوئی. پھر ڈگری کے فوراً بعد میرے خیال 2015 میں میرا جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور دسمبر میں میری جوائننگ ہوگی پی آئی اے میں. اچھا تو آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پہ مطلب کہ کام کرتے ہوئے پی آئی اے میں؟ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے پی آئی اے میں. اچھا تو اس 10 سال کا ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا؟ ابھی تک تو بہت زبردست ہے الحمدللہ. بہت کچھ لرننگ کے لیے ملا. میری فرسٹ جاب ہی یہی ہے، تو فرسٹ جاب ہی آپ کی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ پوری لائف کی جو ہے اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو اچھا ہاں، اچھا آپ کا ڈپارٹمنٹ کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ فوڈ، کھانا. اچھا مطلب کھانا شانا بناتے ہیں؟ نہیں، بنانے والی ٹیم اور ہے، اور وہ انڈر ہی ہوتی ہے ہمارے. اور ہم لوگ بیسیکلی اس کو پورے اس کو نا مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کھانا کس فلائٹ پہ کتنا جاننا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہوگی، کوانٹٹی کتنی ہوگی، مینیو کے حساب سے ہے نہیں ہے. مینیو ہمیں جب وہ پرسکرائب مینیو ملتا ہے ہیڈ آفس سے، تو جو نیچے ٹیم ہوتی ہے، کوک ہوتے ہیں ہاٹ کچن کے، کولڈ کچن کے، بیکری کے شیف ہو گئے، تو ان لوگوں سے یہ ساری چیزیں ان کو چینجز ہوگی یا کوئی بھی جو ہے وہ اکارڈنگلی ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے انفارمیشن. اور پھر اسی کے حساب سے جب وہ ہاں یہ بیسک کام ہے میرے ڈپارٹمنٹ کا. صحیح ہے. تو آفس میں ڈسپلن کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے؟ آفس میں اب تو کیونکہ ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا ہم ساروں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، میرے کولیگس کو، کہ ڈسپلن کا کبھی کوئی ایشو نہیں ہے. اور ڈسپلن بڑے اچھے طریقے سے ہر انسان مینٹین کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی تھوڑا سا انڈسپلن ہونے کی کوشش کرتا ہے یا تھوڑا سا بھی لیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو سسٹم ایسا ہمارے آفس کا بنا ہوا ہے، ایسا کلچر بنا ہوا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ سارے ماشاءاللہ سینسیبل ہیں، سارے میچور ہیں اور سمجھ جاتے ہیں فوراً. جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں یا باڈی لینگویج پڑھ لیتے ہیں کہ صحیح کسی صحیح کو کوئی بات اچھی نہیں لگی یا کوئی چیز اچھی نہیں لگی، تو وہ فوراً اس چیز کو جج کر لیتے ہیں اور وہ پھر الائن ہو جاتے ہیں اس ڈسپلن، اس کلچر کے ساتھ جو آفس کا چل رہا ہوتا ہے. تو صحیح کلچر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ ورکنگ بھی ہے، بہت زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہونے دیتے.
ताकि कोई भी जो है वो हमारा कोलीग जो है वो उससे हेक्टिक ना हो जाए, थक ना जाए। मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग रहते हैं। फिजिकली हाँ थोड़े थक जाते हैं वर्कलोड होने की वजह से। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपका फेवरेट मतलब कि पीआईए में फेवरेट हिस्सा पीआईए की जॉब का क्या है, कि आपका सबसे फेवरेट? पैसेंजर कंप्लेंट, मेरा पर्सनल पैसेंजर कंप्लेंट सबसे मजे का काम है, जो अच्छा। मुझे लगता है। वैसे अच्छा। तो बहुत ज्यादा और भी काम होते हैं, बट पैसेंजर कंप्लेंट ऐसी चीज है कि आप जब किसी भी पैसेंजर की कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हो और उसको बताते हो कि आपके इस सजेशन की वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ है, और वो एक्चुअल में बेनिफिट हुआ होता है, वो पैसेंजर भी कम्प्लीमेंट करता है, पैसेंजर भी खुश होता है, फिर हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार आज का दिन हमारा जो वो हमने कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आए एयरलाइन में। अच्छा, तो मेरा फिर आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप नए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में मतलब किस तरह मदद करते हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए थे? हाँ, अच्छा, पीआईए का एक बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आप कभी आपको अगर विजिट करने का चांस मिले या इसके कल्चर को समझने की आपको चांस मिले, जी। तो पीआईए के तकरीबन हर बड़े स्टेशन के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे इस्लामाबाद में है, उसके बाद कराची में है। तो ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं ऑल अराउंड द ईयर, ये चलते रहते हैं। और हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग हो रही थी है, कभी फायर की ट्रेनिंग है, कभी सेफ्टी की है, कभी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है, कभी ह्यूमन फैक्टर की चल रही होती है, ऑपरेशंस की चल रही होती है, रैंप की। तो ये इंस्ट्रक्टर माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर्स उनका काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जो यहाँ पे पीए के एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जो है वो ट्रेनिंग कराने का एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। मतलब अगर आप कहें कि वो वर्ल्ड क्लास के हैं या वर्ल्ड लेवल के हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। माशाल्लाह इतने सही। ज़बरदस्त जो है वो ट्रेनर्स हमारे पास मौजूद हैं पीआईए में। अच्छा, तो मेरा एक और आखिरी सवाल है कि आपने भी जब आप आए थे तो आपने भी मतलब ट्रेनिंग की थी इधर? बिल्कुल। मुझे कराची हेड ऑफिस तो मैं नहीं जा सकता, बट ऑनलाइन मुझे मेरे टीचर थे ईआरपी के, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के। उन्होंने जी। मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग ही वहाँ से कराई थी, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था ईआरपी। तो तब से लेके अभी तक सारा काम जो वो ईआरपी पे ही हम लोग करते हैं, पीआईए का ईआरपी पे ही काम कर रही होती है। तो वो अच्छा। जितनी ट्रेनिंग थी वो सारी उन्हीं उन्हीं से उन्हीं की दी हुई थी, और उन्हीं की बदौलत आज है वो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। सही है। तो तो आपकी ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग, बोले बोले। हाँ, तो ये ट्रेनिंग जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ट्रेनिंग ये में उसको बड़ा बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नॉर्मली इदारों में ट्रेनिंग को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन पीआईए में इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। अटेंडेंस के हवाले से, आपकी लर्निंग के हवाले से, फिर एंड पे जी। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ट्रेनिंग्स आपको कराई है या कोर्स करा दिया, बल्कि एंड पे आपकी वैल्यूएशन भी बाकायदा होती है 100%, कि जी। आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो आप किस हद तक उसमें आप जब वो उतर रहे हैं, जी। आपको समझ आई, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। तो फिर उसका एक टेस्ट होता है, एक पेपर होता है, वो क्लियर करना लाजमी होता है। वो क्लियर करते हैं तो आपको देन सर्टिफिकेट इशू होता है कि हाँ यू आर फिट, या यू हैव क्लियर दिस जो है वो ट्रेनिंग सक्सेसफुली। सही है। सही है। तो आपको कितना टाइम मतलब लगा था इस ट्रेनिंग में? ये डिपेंड करता है, हर ट्रेनिंग के डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, बट ये जो ट्रेनिंग थी ये मेरा ख्याल है 3 डेज की थी मेरी। तो अच्छा। आप देख लें कि 3 डेज में कोई भी जी। इंस्ट्रक्टर जो है वो ईआरपी को कैसे सिखा सकता है, लेकिन दे जी। आर सो पर स्किल्ड, और इतने जो है वो ज़बरदस्त टीचर्स हैं पीआईए में कि उन्होंने 3 दिन में मुझे जो है ये इतने शॉर्ट टाइम में जो है वो ये कोर्स सिखा दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया और पीआईए के बारे में इतनी चीज़ें आपने बताई और काफ़ी हमें नॉलेज हुई इसी चीज़ से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद और भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, ऑनर दिया। तो जी। थैंक यू सो मच। ओके, तो बाय एवरीवन, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू देखा, और बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके बाय।